Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Girekomenda sa Department of Public Works and Highways ug Independent Commission for Infrastructure nga kasuhan na si kanhing House Speaker ug later Representative Martin Romualdez ug kanhing kongresista nga si Zaldi Co tungod sa posible nilang responsibilidad sa plunder, graft ug direct bribery nga nalambigit sa giingong maanumalyang flood control projects. Gidala sa DPWH ug ICI ang kahon-kahong dokumento sa Office of the Ombudsman isip kabahin sa ilang joint referral batok sa duha ka opisyal. Usa sa ilang basihanan mao ang pamahayag ni Orly Goteza, kanhing security consultant ni Ko nga misulti nga siya kuno ang naghatod og maleta nga adunay kickback money sa balay ni Romualdez. Gikumpirma sab kini ni Ko sa usa ka video statement apan wala kini maapil sa referral kay dili man kini sinumpaan. Gilakip usab sa referral ang kapin 100 billion pesos na kantidad sa mga kontrata sa Sunwest ug Hightone Construction and Development gikan 2016 hangtod 2025 nga giugnay kang Ko. Ilalom sa fact-finding investigation sa Ombudsman ang joint referral batok nila Romualdez ug Ko. Kinsa naman ng update magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.